हिंदू रीति नीति आउ श्रेष्ठ काव्य श्रेष्ठ ग्रंथ अनुसार रामायण श्रेष्ठ काव्य एथिरे प्रभु श्रीरामचंद्रंकर महिमा आ वीरर त्यागर प्रतीक प्रभु हनुमानंकर महिमा वर्णना कराଯାଇଛି। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्त तीन लोक उजागर। तो कथार अच्छी वीर हनुमान ना धरले हाथीर बल आसी जाए। आउ बर्तमान से मंदिर प्रांगण आम अच्छु आम सहित अच्छा सेठाकार पूजारी पाखे उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया नवा और मंदिर रहस्य भितर इतिहास कौन रही से विषय आम जाना। कहीं आप स्वागत ना मो ना निरंजन पंडा पंचम हनुमान मंदिर सेवा केते वर्ष है आप पूजा भी करते तथापि किसी ना कि सब मंदिर किसी ना कि इतिहास है ए मंदिर किसी इतिहास सामग्री की अवगत तो बहुत अच्छी आम बड़ जंगल था गोटे पथर पूजा पंचम हनुमान रूप से आशीर्वाद है आम बड़ जंगल सुपाई मंदिर स्थापना करा पूजा मोटामोटी कहवा गले यहाँ मंदिर जो I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. लोकेशन आपको मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवी यार पछपटे आमती आमर जानते बालुखंड अभयारण्य जिते ये अच्छी सहित आउ गोटे कथा जिते सत्यजित ठाकुर अच्छा बर्तमान एपटे आप देखिपे किसी मूर्ति अच्छी आर मंदिर कारुकार्य जिते उत्कल संस्कृति उत्कल परिपक्व जो सांस्कृतिक आविर्भाव होपटे जानते बालुखंड अभयारण्य जितेबाला एक कथा कहीपर जितेबाला एक नुआ कथा आसूसी एवं मंदिर इतिहास सत्ययुगरू रामंक सह लिपिबद्ध रही सहित इतिहास मुकसाक्षी ये अच्छी। प्रभु श्रीरामचंद्र जिते वनवास आसते एठार हनुमान सहित देखाई यह किंवदंती लिपिबद्ध अच्छी। सहित जितेबाला एक कथा आसूसी रामायण कथा आसूसी सत्यजर मजाज पुरुष श्रीरामचंद्र कथा आसूसी यहाँ एक अलौकिक पीठ जितेबाला ये श्रीरामचंद्र हनुमान सहित देखा करते से स्थान यहाँ आम देखिपे रामचंद्र ये जगार सहित इतिहास संपर्क अच्छी सत्ययुगर संपर्क अच्छी सहित जितेबाला आम देखिपर ये जगह सत्ययुग सह संपर्क अच्छी। तो सहित आम कि आउ कि प्रतिक्रिया नवा भाईना ठार। तो भाईना जितेबाला सत्ययुग कथा आम कहूँ जिते रामचंद्र कथा आसूँ माता सीता सीता कथा आसूँ आउ श्री हनुमान महावीर कथा आसूँ आप विषय कौन कहे हनुमान पाखे हनुमान आम 30 वर्ष लगे सेवायत बाबा मुझे 30 वर्ष कथा मुझे ये हनुमान बहुत महात्म्य अच्छी। हनुमान कहे जहाँ मानसिक पुण्यांग हुए सहित
ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଏ ହନୁମାନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ 105 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପରିଦୀପିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ରହିକି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ଏ ଜାଗାର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେଉଁ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ କହିଦେବେ। ଏ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି କାଲକାଟା ପାଟନା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏପଟେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଲକାଟା ପାଟନା ବାମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। କୋଣାର୍କ ଆସିଲା ବେଳେ ଡାଇନ୍ ପଟେ, ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗା ସହିତ ସତ୍ୟଯୁଗ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉ କି ମାତା ସୀତାଙ୍କ କଥା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୁର କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାମାୟଣକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ରୂପେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।